गणिक आम फेबुक लगी तो मैंने धला धला हो तो यहाँ को आम नहीं आ तो जब छुड़मुड़ कली मैंने दिफाड़ हो देखो स्टिकटा के मैंने ठीक है स्टिकटा सब कम दौर सब लैंडिंग फैंडिंग सब ठीक अच्छे। तो गुड मॉर्निंग सांग मैंने आपको नुआ ब्लॉग भिडियो स्वागत करुच्ची आशा करूँ आप समस्त भल थे कारण बोलूँ तो सका उठी ब्रश फ्रश कर चा पीऊँगी तो आपको भिडियोटा पहुँच सारूँ एवं 7टा 8टा पाखापाखि है तो आज भिडियोटा टी जल्दी पड़ जाइए तो एंजॉय करूँ चा पी सारूँ चा पी सारा पर आप देखा मैंने देखो सेपट स्कूल बाहर लगे आज कुबार आज सोमवार तो चलतु जलिया अणा तो चलतु जा खाइबा को जाऊँ खाइबा तो सांग मैंने सिपुन जाइए स्कूल आउ पलैला घरे तो कहीं ना बो एरिका सब जाइए बहुत कम है मुझे जानी कितु घरे एकोटिया अच्छी तो घरे कहीं ना देखो घरे खाली घर मैंने पूरा खाली एपटे घर भी देखी पूरा घर पूरा माने पूरा खाली अच्छी घरे कहीं ना आउ रहा कथा तो बहुत जाइए आम आज तो गाधेनी गाधापाधि करवा देखा आउटे आउ तो आम तो कॉलेज आ 17 तारिख आड़े परीक्षा तो रहा कथा कौन कि आम आज बुरबुड़ा जीवु तो हेनी बुलाबुली करूँ सांग मैंने आउ देखो मोर तो स्टिकटा कौन हो भांगी जाइए देखो भांगी जाता तो मुझे कौन कर फेबुक दे रेडी कर देखो फेबुक दे तो फेबुक पूरा रेडी कर दीजिए आउ टिके समय खाली माने ओजनिया जिन मैंने ये रखीदे मैंने मोबाइल जमी रखीद मैंने हलचल करदे मैंने मन को पेंट हो भांगी जाऊँ तो कौन कर जाऊँ गाधेया तो चलते गरम पानी कर गाधे सबुदिन बेले तो गरम पानी कर गाधे तो आज भी गाधेवा गरम पानी करके तो आप जिन पत्र पड़नी तो चलते तो आप मिल जाइए वीडियोटी सांग मैंने देखो मैंने पानी बसई दी गरम करके तो देखो निआ लगी तो टिके समय पर हो तो आम कौन कर मोबाइल चार्ज ना तो चार्ज बस देखा कौन कि पानीटा गरम है चलतु देखी गरम होते आम गैसटा बंद करदे गैसटा बंद करके ढाड़ी गाधे पड़ा गाधे सारा देखा तो देखा आगे पहुँची गलानी साउंड तो होता आप गैस तो मो आशा लगुच पानीटा पूरा फुटिला तो देखो आप देखीदे कहीं विश्वास करेंगे तो देखो केमी पानी फुटुची तो आम गोटे काम करवा गैसटा बंद करदे गैसटा बंद होगा तो मुझे गोटे काम कर गाधे तो एबे को गाधे सारी गाधे सारे आप देखा भी कुआडे जानते नहीं आप एमती रही था मो भिडियो माने देखो गाधे पलि आउ रहा कथा तो गाधे आम जा तो बुरबुड़ा तो चलतु मुझे रेस्ट नौची जा बुरबुड़ा माने बुरबुड़ा जाइए आसली मैंने पलि आसली मोबाइल नहीं कारण घर छाड़ी पड़ी तो घर को जो आसली मैंने चाबी पकई गई ना घर तो घर जो आसली आम दांड पड़े गोटे गाड़ी थी कार मुझे जानी कि थुआ कि पल्सर देखो बुझे ना देखी दूसरी आप यहाँ गोटे कार गाड़ी मुझे जापारे ओम लिखाई तो ये क्या गाड़ी मुझे जापारे ओडी 25 91 71 देखा था थी से नब आसिक तो बाहर आज सांग मैंने आपण मैंने विश्वास करेंगे आज जो भाया खरा हो मुंड खराब खरा माने एत जोर से खरा जे स्वप्न भी भावी नी आपण मैंने अरे मैंने बोरिया सब घर पलि आसले अब देखो मुझे चा पीछे चा पी सारा देखा भी कड़े जानते ना मो तो सांग मैंने मुझे आशा कर कौन कि मोर स्टिकटा स्टाण्डटा सुखी सारे सुखी जाइए सब जगह धला धला हो गणिक आम फेबुक लगी तो मैंने धला धला हो तो यहाँ को आम नहीं आ तो जब छुड़मुड़ कली मैंने दिफाड़ हो देखो स्टिकटा के मैंने ठीक है स्टिकटा सब कम दौर सब लैंडिंग फैंडिंग सब ठीक अच्छे आपको बोतल जो स्टिकटा से तो पहुँच सारे आपण मानक ये भिडियो कमेंट से भिडियो लिंकटा देदेवी तो आप देखी थे जो बोतल फुटला मैंने बम के टाइट करके तो लिंकटा देदेवी तो लिंकटा देदेवी लिंकटा दे सारा पर आप भिडियो देखिए तो लिंकटा दे दूचे देखिए आप तो भूल तो देखिए सांग मैंने देखो आउे चा पी चा पीआर गोटे मजा अलग आप जानते ना जानते मुझे कहीपर कि चा पीआर गोटे मजा तेतर पीले आउे पीवा इच्छा बाध्य हम आप पीछे ना कहीपर कि जो पीबे अभ्यास हो मोर अभ्यास होना अभ्यास करूँ ये गोटे खराब जिन मैंने देह ग्रोथ हेनी यहाँ पीला मतलब मुझे पी दूसरी बोली सुकुटा भाया दिशा भी दिशा मैंने कौन कि धूप देली धूप देकी महाप्रभु पूजा कर सारी पैंट सार्ट पाल्टी देली आपुन तो ट्यूशन पलैला मोर तो रात ट्यूशन ना मैंने +2 आउ टे दिन गले परीक्षा आपड़ी आगुरी आउ रहा कथा
तो ଏବେ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପିଟେକ୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ BABAP এটা কম ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖୋଲିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଜା ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛି ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଦେଖିବା ଆଉ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ এটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার এটা বলতে কি এটা কিড়ে বড় একটা ক্যালেন্ডার তো আরে কেতে বড় দেখুন সামনে মানে ভাই মানে কেতে বড় দেখুন মানে গোটে মଣିଷ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ମାନେ ଲୁଚି ଯାଇପାରିବ ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାନେ 2024ର ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେଇଥିରେ ବି ଲେଖା ମୋତେ ସେଇଥିରେ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଥର ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଖୋଲିବା ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଠୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ଏକା ଭର୍ତ୍ତି ଦେବା ଯେଉଁଠୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ଏକା ଭର୍ତ୍ତି ତ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଆମେ ଏଇ ପେଟିରେ କାଢ଼ିଥିଲେ ତ ଏଇ ପେଟିରେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ଦେବା ତ ଭର୍ତ୍ତି ସାରିକି ସେଇଟା ଖୋଲିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଇ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ବି ଖୋଲିବା ଏଇଟା କୋଉପଟେ ଖୋଲା ହୁଏ ଏଇଟା ଜରି ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଜରି ଫିଟିଂ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା ଆରେ ମାଇ ଗଡ୍ ତ ଏଇ ଦୁଇପଟେ ରବର ବଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋର ଫିଟ୍ ହେଉଛି ତ ରବରଟାକୁ ଯତ୍ନ ରଖିଦେବା ଯତ୍ନ ନ ରଖିଲେ ହେବନି ଆରେ ଉଲ୍ଟା ହୁଏ ହଁ ତ ଏଇଟା ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିର ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 2024ର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନର ପଞ୍ଚମୁଖୀ 1 2 3 4 5 5 ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟାର ପୁରା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ଯାକ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅଛି ଏମିତିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2024ର ନୂଆର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ମୋ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲେଜ ସାଙ୍ଗଟେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଦେଇଛି ତ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନି ଆଉ ତ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜାଣିଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଲୟ ଦେଇନି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଗୁନି କି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ହେରିକା ହେଇଥିବ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ହେଇନଥିବ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ହେରିକା ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି ତ ଦେଖିନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଜି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ତୁମେ ଦେଖିଦେଲି ତ ଖରାପ ଭାବିନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିପରି ଦୁଇଟା ଆଗ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ହେଲା ବେଶୀ ଡେରି କରିବେନି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆହୁରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ନା କେମିତି 2024ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛି ତ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁଇଚ୍ଟା ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରୁଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ତିଆରିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଠି ଏମିତି ଥୋଇ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ହେଲା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥୋଇଛି ତ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ କଳା କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଖଟରେ ଏକା ମିଶି ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଯତ୍ନରେ ଏଇଠି ଲଗାଇଦେବା ତ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିବ କି ରୁଟି କି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିଛି କାରଣ ବାସ୍ନା ତ ଏମିତି ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲେ ରୁଟି କି ତଡ଼କା ହେଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଦବାଇଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବେ କାରଣ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ବାଇ ବାଇ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲା କି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।